Babaan iti naindaklan ngayat ni Apo Diyos kadatayo. Daytoy iti mangted kadatayo iti nananay nga inanama ken addaan iti naanep a panagadal iti sasao ni Apo Diyos. Daytoy iti gayem-yumanen Pastor Marvin Diaz akadwayo nga agadal kadagiti sasao ni Apo Diyos. Kadwak mo ditoy ni Pastor Cabason nga isu iti nalibtak nga mangmangted kadagiti panangilawlawag iti nasantuan hakasuratan naimbag nga aldamo, Pastor. Salamat ken ka, Pastor Diaz. Maragsakan akmanen nga makipasat iti daytoy a programa iti panangidalan tayo, iti panagadal tayo kadagiti napapatag asaon ni Apo Dios. May saman nga libron iti kitaan tayo ket may parangmanen ti kababalin ken aramiden ti Dios kadagiti panagbiag tayo. Iti naglabas nga panagadal, Pastor, nakita tayo iti libro dagiti mamadto. Nga iso iti mangted kada tayo iti panakawat ang anay iti kababalin iti Diyos tayo ang mangisalakan. Ket iti dayto yung gundaway, kitaan tayo man iti maysa nga libro nga iso iti libro ni Habakuk. Nga dakkel iti kay papanan na ditoy amang ted kada tayo iti kinaanay apa nagserbi kina po Diyos. Pastor, sagbay tayo agtultuloy nasayat no agtamod tayo ket kidawon tayo iti panangidalan iti Espiritu Santo babaen ti panangidalan mo ti kararag. Kidawag man dagiti ayten mi kakabsat ken gagayem nga makaymatmatang iti daytoy programa nga idumog tayo dagiti ulo tayo takidawon tayo ti panakiaddan ni Apo Dios ti panagadal tayo. Amami ang managayat unay nakita mi Apo Dios iti panangidaldalan mo kadagiti tattaom. Iti kinapatagda nangawis ka ken nangayab ka nang ibaon ka kadagiti propeta. Kagserbi kadakwada tapno ibagada ti damag a kasapulan dagiti anak mo. Sapay kadi Apo Dios ta makita mi manen ti damag ana isang sangayan nga agpaay kada kami. Tapno dayta nga damag balbaliwan na dagiti biag mi ket aramiden na ti maysa a panagbiag makayayo ken ka. Giyaman kami ti panangidalan ti Espiritu na daytoy dawat mi tinapateg nga nagan ni Apo mo tayo nga Jesus. Amen. Amen. Iti libro ni Habakuk, Pastor, ket daytoy nga libro panagnakan na ken ibagana no anya iti mapasamak kadagiti tattao na po Dios. Isu nga iti paulo na daytoy agtaltalek iti kinaimbag iti Dios. So nga agtaltalek. Namay da present tense ya. Agtultuloy, manipod kadaytoy ken agtuloy iti panagtalek kini Apo Dios. So nga mayat unay daytoy eleksyon tayo. Haan nga nagpatingga no dikid di dayta nga panagtalek iti kinaimbag na Apo Dios ket agtultuloy nga nanamen dayjay kinamanagayat iti Dios. Baksay nga ti tao ket aglabas dagiti mamati ket aglabas dagiti kapadasan nga di da maawatan. Dadi panagtalekdak ket saan nga artapan dayta kapadasan da no di ket petanda dayta nga namnama ken kinaimbag ni Apo Dios nga dakadakwada. Ket sagbay taman nga ituloy, Pastor, kitaan ta iti teksto nga manglukat. Daytoy nga panagadal tayo no may papan iti Habakuk. Habakuk 2, versikulo 4. Kastoy man ti kunana, adtoy ti kararwana pimalangguad, saan analinteg kenkwana, ngem tinalinteg agbiagto agapo iti pamatina. Ket no, kitaan ta daytoy, Pastor, nga ibagbaga na ditoy, ket dakkel iti kay papanana. Nang nangruna iti versikulo 14. Ituloy mga basahan, Pastor. Ta ti daga mapunonto ti panakaammo ti dayag ni Yuba akas kadagiti dandanom abungan da iti tao. Kitam, kunana ditoy, ta ti daga mapunonto iti panakaammo iti dayag iti Dios. Kaya nangor nga sahon matalipuspos iti daga dayjay kinadayag na po Dios. Ket kunana kaslaman laeng maysa nga dandanom abungan na iti tao. Dayjay dayag ni Apo Dios. Dayjay natanok anagan na.
irepresentaran namin idayag ti Diyos dahil kababalin na, dahil kinasanto na, dahil panggap na, nga aramidin na kadagita tao na kat may tanok launay ni Apo Diyos, iti dahi taapan na o. Kat nagsayata niya, ta ingunam-gunam na daytoy, nga iti kinadayag na, kat gapota aglupyas, mapadasan kumadagitoy dagiti tattao. Ngem, anya ti panglukat nga kapanunutan, Pastor. Tapno iti kasta, maawatan ta, iti sibubukel, nga tartarayon, daytoy libro, iti Habakuk. Dahito libro ay pagarat-gat na kada tayo, Pastor. Kan kadagiti amin nga agdengeg. Nga saan tayo man nga maawatan, dagiti paspasamak nga may tibiyag tayo. Dagiti krisis, wano trahedya nga may ti panagbiag tayo. Dahil panagtalag tayo kumakuna kinapo Diyos, kat saan pulos nga niya. Agpatinggawon no mapukaw, gapuka dagito nga saan tayo maawatan na kapkapadasan. Anyaman ti mapasamak, ti tao amamati, agtalag, iti panakabalin kanayat ti Diyos. Nagmait pastor niya, daytoy ibagbaga na kadagiti Israelitas, anyaman iti mapasamak kada kayo, kadwa isuna, ngayom dadya panagtalag. Pastor, kulam tati pastor, panagtalag. Haan nga mapukaw, ijay ayan iti kapadasan da. Tano, anyaman iti banbanag nga pasamak, nga haan tayo nga maawatan. No duma o may dagitay nga pasamak kada tayo, papasulan tayo ni Apo Diyos. Agsaludsod tayo. Agsaludsod tayo, iti saludsod, apay. Sa dinong ka, Apo, Wan. pinapasamak daytoy. Ket, no umay iti kasi nga pasamak, at dati may isang nga nabasag, Pastor, kuna na, it is a wrong question to ask why. When tragedies that will come and we cannot understand. Nga nga iti rubang nga saludsod ka, And the Pastor. best question kuna na, it is how. No kasano. Tano, apay apo, no kuna tayo, saan nga matunton iti umiso nga sungbat. Ngam no ibaga tayo, kasano, ijay, adda iti sungbat. Gito natin, Pastor, iso nga, daytoy nga kapanunutan, nga inted ni Habakuk kada tayo, anyaman dagiti banbanag nga saan tayo nga maawatan. Nga umay iti kapadasan tayo, agtalag tayo, kina po Diyos. Ay tayo nakabsat ka ni Gayam, nalabit iti panagnayo akas maysa nga Kristiyano, umay dagiti panubok, umay dagiti paspasamak nga saan tayo mapakpakadaan, ano maminsan kat saan tayo nga maawatan, ken kasmanlaeng ni Apo Diyos kat silensyo. Ngam iti ibalakad ni Habakuk kada tayo, agtalag tayo, iti Diyos anamarswa kada tayo. Taam muna iti kaimbagan. Pastor, iti panawon ni Habakuk, ket iso iti panawon nga imayk dagiti violente, haan nga umiso, nga ustisya, iti kapadasan, dagiti tattao, pan nakariribok, pan nakaidadanos. Pan nakay lupit-lupit, iti kalintigan, dagiti padada tao. Wan. Kadayta nga pasamag da, dagiti tattao sa ludsud da, apay ngay tasilensyo ni Apo Diyos. Yeah. Kaslawan ti aramidin na. Kadagiti panagbiagan, dagiti agtaltalagkin ko na. Wan. Orayan da, Pastor, nga bumanlait kuma, ngam silensyo mat. Iso nga, adda daytoy libro ni Habakuk, nga numan pa'y kasda iti pasamak, kuna na, agtaltalag iti kinaimbag iti Diyos. Kasano tayo kung mga agtalag, kuno iti pasamak kinasipngat. Kat saan tayo nga makita, iti masakbayan, kinisim masangwanan, agtalag tayo pailaeng. Dayta, ti pagunam-gunam kada tayo, daytoy ka libro. Dayjay iti ibagbaga na. Ta adda ti posibilidad ti may nga tao nga mamati. Ngano di na maawatan ng ti pasamak. Mapukaw lang ti panagtalag na kinapos kat kumayakay. Kat aglamiis ti pamati na kat saan na nga subyanan dayjay panangisaad na ti panagtalag kinapo Diyos. May pastora niya, iso nga itatan, daytoy nga panagtalag nga adda
iti tao, iti Diyos. Daytoy ket mataginayon kuma. Ngem dito ipanagnak na pastor. Dayjay laeng nagan ni Habakuk. Anya pastor iti kay papanan na itinagan nga Habakuk. No iti biyang ni Apo Diyos daytoy iti pag panganagan tayo dayjay Habakuk. Ni Apo Diyos ket mangarakop. Dayjay panakadescribe na dito ket ardent. Dayjay panangarakop na ket natalged. Dayjay panangawat na kanatayo ken panangalikaka na kanatayo ket maysa natalged ang kapadasan dagiti mamati. Ket ti mamati kumamet natalged na kumamet nga rakupen dayjay karina Apo Dios. Dayjay kinaimbag ni Apo Dios arakupen na agtalkan na dayjay kinaimbag ni Apo Dios tibiyag na data ti panangarakop Habakuk. Nagmayda niya inladawan na ngano ibaga daduma at dagiti banbanag nga saan tayo nga maawatan ngem kinagpayso na kuna Habakuk nakaarako pa kanyamon. Apay nga itagriri ka pay. Han? Dayjay iti naimbag nga damag dito ayan ni Habakuk. Jay nagan lang nga mismo panagnikan nan dayjay kinaimbag ni Apo Dios. Ipakpakita na iti sibibiyag apamati nga adda kini Apo Hesus. Ngamin no aglabas tayo iti kapadasan kasla inibatan na tayo ni Apo Dios. Dayjay tirik na iti natagitawan nga tao. Arik na tayo. Ngam daytoy nga libro ipagaret-get naman kada tayo nga ano aglablabas tayo ni Apo Dios at addaki di nga nakarakep kada tayo. Ket masapul laeng nga amon tayo dayta ken namnamaan tayo dayta nga isu ti remedy na kadagiti panagbiag tayo. Dayjay kuma iti mabigbig iti maysa nga mamati. Nga iti panagdalyasat na iti panubok iti biag at dayjay ni Apo Dios nga nakaarakop kenkwana. Nga dagitoy nga pasamak marami da dagitoy tapno iti kasta adda-addapay amatabas ket rumwar iti nasudi apamati. Itatan pastor ta nakita tayo iti kaypapanan iti Habakuk. Dagiti naglablabas kinita tamet iti buya, iti struktura, iti libro. Kinitatan anyamot iti panakasigay na iti libro iti Habakuk. Pastor. Daytoy panakasigay na ket nabingay iti manipod kapitulo 1 ingana bersikulo ti kapitulo 2. Daytoy sagudayen na ken salaysayen na dayjay problema iti pamati. No ti pamati ket aglabas ti panakasuot. No dayjay pamati tayo ket mapadasan tayo ti kapkapadasan nga di tayo maawatan. Dayjay pamati tayo minsan ket kasla inot nga kumapoy. So nga dapan nagproblema iti maysa nga mamati. So nga ori propeta ni Habakuk nagdamag mo nagsaludsod kini Apo Dios. Ngem dijay kapitulo 3 1 19 ipagaret-get na ditoy dayjay amin apa nagdudua salsaludsod ni Habakuk ket sinugbatan amin ni Apo Dios ket nagtungpal daytoy nga libro wenno naglipas daytoy nga libro nga dagiti amin na salsaludsod dijay chapter 1 ingana chapter 2 ket sinugbatan amin ni Apo Dios ket ni Habakuk napnek dagiti sungbat ni Apo Dios. Sud gapo na nga naglipas daytoy ti maysa nga namnama ken ragso ken ni Habakuk. Dayjay laangen panangiladawan mo pastor dayjay panakasigay daytoy nga libro ni Habakuk. Umanayen nga maawatan tayo nga nalawag. Uno anya iti kay papanan na. Ta ija umuna nga pasid na nga kunam tatay pastor adda ti parikot iti pamati. Dayta nga parikot iti pamati into no kutkutan tayo iti naununeg nga kay papanan na mawatan tayo. Ket ija may kadu nga pasid na sinarita mo tatay pastor nga dagiti dudwa. Ket nasungbatan. Nasungbatan. Ket gaputan nasungbatan daytoy ket naikat. Ket gaputan naikat daytoy
addaanan iti talag nga saan pulos nga magaraw natalged. Nalagda. Umayman iti bagyo iti biyag, gapota adda iti talag ken Kristo, daytoy ket nalagda. Iti mamati, saan nga nalaka nga matwang, saan nga mapuros, no di kedi natalged, ngagtalag, kini Apo Diyos. Ayaten agagayem, ken kakabsat. No iti pamati tayo ket nai kamang anasayaat kini Apo Diyos. Natalingan daytoy nga pamati ket umayman dagiti panubok iti biag. Anyaman nga klase dayta adda tay tulat ta as iti tibker nga agmatmataleg kini Apo Diyos. Ta nakita tayo nga isuna iti tungpal iti pamati tayo. Pastor, dayjay no makita tayo ditoy, adda digiti singgalot nga salsaludsod Magsasaganad ya. nga umay kini Habakuk. Nga daytoy nga salsaludsod ket hana nga matuntun iti sumba na. Ta silensyo ket na po Dios. Hana nga mo nga ginagan nang mismo nakarakop. Na po Dios. Ngem naman pa iti kasajay ket nakarakop iti natawan nga karirik na umay dayjay panag danag. Kitandaman pastor iti umuna nga saludsod ijay bersikulo 2 1-2. Kasto iti kunana. O Hiuba, kasano ti kaunday ti panagasog ko. Ket di nakto ipangag. Agasugak ken ka amay papan tiranggas ket di ka mangispal. Kitam na nga saludsod. Kuna na pastor, Apo, kasano ti kaunday iti panagasog ko. Ken di nakmot ipangag. Damda nga saludsod. Itinatawan nga kapadasan numampay isuna ket mamadto. Itinatawan nga kapadasan uray pay siya ket pastor. Uray siya ka pastor. Hanggi din umay dagiti kasdi nga kapadasan tayo. Nga dayjay nga kapadasan tayo ket no duma biruken tayo iti sungbat a dagos. Nga dayjay panang birok tayo iti sungbat nga dagos kay tayo mangipangag. Ngem silensyo met. Ngem pastor maysa ka dagiti nadal ko no apay. Nga no duma adati sa ludsud tayo ket silensyo ket saan nga gipangag na po Dios. Ikan na tayo iti gundaway nga agutob. Dayjay iti nakitak pastor nga dayjay panawon nga ni Apo Dios ket silensyo ket saan nga dagos asong bat iti bagbaga na kanyak. Personal ko dito, iti bagbaga na kanyak pastor, wala na anak ko, agutob ka man. Tanudad duma, saan tayo nga amuti agutob? Sao tayo nga sao, songbat tayo nga songbat. Ngam ko na hanang songbat anak ko, tapad padaso man, nga utuben, dayta mapaspasamak kanyam. Madadagiti ka padasa ka kasama ti pagtayangan pastor. Nga naman minsan, ti kinado ti trabaho, agsalsaludsod ti ubing ko. Ti pagharap dayjay ubing ko, nagsalsaludsod kanyak kadyak daras asong batan, kaslaawan pa lang ipatag ko. Ngem dayjay saludsod na, uray si uli makak, amok dayjay salsaludsudan na, langgag ko dayjay salsaludsudan na, ket panpanunutag, no kasanunto ti inaimbag, ngay susungbat ko kadagiti saludsod na. Ket malabit akastan ni Apo Diyos. Ti pagharap tayo, saan nga sumungbat, saan nga mangyalikaka, wano dumngag kadagiti kararag tayo, ken asog tayo. Ngem ni Apo Diyos nakasaganan. Nga ipaay na, dayjay kaimbagan, ngagpaay kadagiti anak na. Dayjay iti wagas, ni Apo Diyos nga nakasaganan, pastor. Dayjay kasapulan. Kaya duma, urayan tayo lang jay umiso. Apanawain. Now, anya pa iti sumaruno nga saludsod na. Tada ito agsasaganad nga saludsod. Di versikulo 3, pastor. Kasi iti ko na ti versikulo 3, apay ayang ay parang mo kanyak ti kinadakes,
Kan ipakita nak ti kinasungit. Ipakitaan nak ti kinasungit. Dati panakarbag kan ti pakanaranggas, adda iti sangwanak, kat adda ringgur kan bumangon ti susik. Apay apo tayo ipakita mo dati kanyak? Nalabit iti kapadasan na ipagpakita da ito'y pastor ni Apo Diyos kini Habakuk. Tapno pa kasursurwan na. Adda dagiti banbanag pastor nga ti kapadasan tayo, adda dagiti banag nga ipakita na kada tayo. Tapno pa kaadalan tayo. Ngam dito itimpakita na inparang na dayjay kinadakas. Inparang na pa'y dayjay kinasungit. Tapay, no daytoy ket sa agtultuloy iti panaglikod dagiti tattao na daytoy iti pagbanaganda. Kan kadi pastor? Nga kasi iti pasamak. Dayjay iti bagbagan iti teksto pastor. Isu nga kas kapadasan tayo mat nga may sang mamati kini Apo Dios. Umay dagito iti kapadasan tayo. Ngano duma adda ti ipakita na Apo Dios nga may sang banag kada tayo. Ket daytoy panang pakita na dayta nga banag kaslamaan lang narikot nga awaten tayo. Ngem ipakita na dayjay nga pakadalan tayo. No minsan medyo sa bali mo ti panagkita tayo kadagiti anak tayo. Natural laeng ngano adda saan nga misong aramid da sa bali mo niya. Kita nga makita da kada tayo. Ngem san na kaya nga sa uwan ngano kinita tayo ni ida tinasakit. Katawanan ti palang ipatig tayo kadakwada. May salaang nga patigmaan kadakwada nga dadya aramiden da. Ket saan nga miso, ket kagura tayo dadya aramiden da. Dadya lang aramid da, adakis ti kagura tayo. Gusto. Dayjay ti sinsina tayo di anak tayo, no kitain tayo asi susungit. Ket ni Habakuk, gapu ti kinakurang dadya panakaamon na ti kinaiso ti Diyos. Dadya panagulimak ni Apo Diyos, ken panagkita na kadakwada, kas man lang nagbaliw ni Apo Diyos ti kababalin na iti panagkita na. Isu nga dito itan nga maawatan nga sumreg iti salsaludsod ni Habakuk tapno kayat na iti makisao iti Dios. Apay apo kuna na ta kaya na nga sumungbat. Makita mo iti maysa nga kababalin ni Apo Dios iti pastor. Duma ipalubos na nga agsaludsod tayo kenkwana. Ket daytoy nga panagsaludsod tayo kenkwana, kaya't niya po Diyos nga agutob tayo met. Tainto no umiso nga tiyempo, adda iti umiso nga sungba na. At apay sumaruno nga saludsod pastor, masarakan tayo jay versikulo 13. Tadaytoy kapitulo 1, kung natin tatay nga pasaday parikot iti pamati. Iso nga adu dagiti salsaludsod. Versikulo 13. Kasto di ko na, wano ti may sa saludsod. Sika anadalos unay dagiti matam, asaan amay ayo ti dakes, di kamet buyaan ti pakadadailan, apay akita midang agaramid na sililipot, ken agtalnaka no tinadangkes alun-unan na ti tao, analilinteg ngem iso. Kita mo dayjay panangi ladawan na pastor. Kunanan di jay, apay akitaem idang agaramid asililipot, ken agtalnaka no itinadangkes alun-unan na ti tao, nalinlinteg ngem iso. Kaslaman laeng itira rason ni Habakuk pastor, apay no dayjay nadangkes iti agaramid, ket mabaybayan. Ken no dayjay nadangkes ti agaramid, narangrang ay pay. Ngam no dayto sililintag ke mabaybayan, makita pa'y dayjay aramid na. Yan tangin na dito managdagdagas mabaybayan ket isumat pa'y itiro mangay. Narigat nga sungbatan dayta nga salsaludsod ni Habakuk. Ngem ko nagtatay nga amin nga salsaludsod na no tuloy tayo ket napnek launay kadagitin sungbat ni Apo Dios. Makita tayo ito yan nga Rod Pastor nga iti
panagtultuloy a panagsalsaludsod ni Habakuk ken iti Dios ipakita na nga adda iti naununeg akay papanan dayjay saludsod na. Ta makita na iti kababalin no siya sino iti Dios. No daytoyen nga gundaway pastor iti mapasamak iti Dios ket siwawaya-waya nga iti tao ket mabalin na nga saludsuden isuna. Kinagpaisunan, no, basahin tayo ito Isaiah, siya bagana, umay kayo, taagri rin na sun tayo. Kaya't ni Apo Diyos nga malawagan mo't dagiti salsaludsod tayo. Kat dagiti salsaludsod tayo, masapul mo't nga ibkas tayo, kat kidawin tayo mo ni Apo Diyos nga sungbatan na dagiti salsaludsod tayo. Dadya iti mayat nga puntos, pastor, nga ipalubos ni Apo Diyos, nga iibkas tayo dagiti rik-rik na tayo. Tanarigat mo't nga hantay nga ibkas ken kuana. Halang ko mga nadaduma iti mapaspasama kada tayo, iti ibkas tayo laeng di parikot tayo. Ibkas tayo di sakit nakam tayo. Ngam namin ano nga daras nga ibkas tayo, iti ragsak tayo ken kuana. Ket nagsaludsod tayo kuma pastor, dahil jay agsaludsod ka, takayat mo nga malawlawagan. At dagamin dagiti agsalsaludsod. Ket agbaliwen dadi panagkita dati kababalin na kinapo Dios ket agsalsaludsod da nga ibunga na dayta ti panakapoy ken panakapukaw ti pamatida. Ngem no agsalsaludsod tayo ta kasapulan tayo ti panakailawlawag na. Iparang ni Apo Dios si sungbat na naimbag kita ti panagsaludsod dayta pastor. Wen. No, kunaman tayo pastor nga ipakita na Apo Dios iti sungbat na. Anya iti talged nga inted iti Diyos kini Habakuk. Kadagitoy haan nga mapugsat salsaludsod. Kunana ija Habakuk 2 ingana 4 pastor. Daytoy iti dakkel nga kay papanan na kadagitay salsaludsod ngayon saludsod ni Habakuk. Habakuk 2 ingana 4. Kastoy di kunana kat ni Yuba si mong bat kanyak, kat kinunana, isurat mo ti sirmata, kat aramidem anabatad kadagiti tapi, tapno na pardas kumaabasain. Tat isirmata agpaay laeng itinadutukan a panawen, ken agsiglat at umurong ti panakatungpal, kat saan to nga agulbod, nupay no agtaktak, iso urayem, tapod no nga umay to adinto agbayag. 4 pastor. 4 kasi di kunana adtoy ti kararwana pimalangguad saan nalalinteg ken kuana ngem tinalinteg agbiag to agapo ti pamatina. Dayjay itinamnama nga inted asungbat ni Apo Dios ken Habakuk. Nang nangruna i bersikulo 4 pastor. Anya di kunana? Tinalinteg agbiag to agapo iti pamatina. Nagmayta niya. Idtoy nga inladawan ni Apo Dios dayjay kari nga agnanayon abiyag. Dayjay kinalinteg ni Kristo isu iti magunod na. Ken isu iti magunod dagiti tattao. Iti pagsay dagiti nga adu nga salsaludsod iti kuna ni Apo Dios kadakwada daytoy iti kinalinteg ko. Hanggang din, daytoy mo iti na-discover ni Martin Luther. Nga itinalinteg agbiag gapo iti matina. Mati. Hanggang din, pastor, nga daytoy nga kinalinteg ket iso dayjay kinalinteg ni Kristo. So nga tinalinteg agbibiyag gapo ti pamatina. Kaday ta pamati nga dakin kuana pamati na ti Dios uray pay aglabas dayta ti tao ti na dumaduma kapadasan adi na maawatan agbibiyag latta iti pamati kay nga saon adda panagtalek na nga baksay ken kabayatan nga isu nagket lumablabas iti trahedya wenno kapadasan ti biag adi na maawatan ti Dios adda
nga kumuykuyog ken kuana. Dayjay kinalintag ni Kristo, Pastor, ket iso itinaited kada tao ang manag Basol. basol. Ket into no nakalubanan di managbasol iti kinalintag ni Kristo, makita pa kadi dayjay kinalintag na? Hindi kinaman nagbasol na kunam. Di kinaman nagbasol na? Anen, ti makitan dayjay kinalintag ni Kristo alang balkot ken kuana. So nga manipod daytang aldaw nga inton ti tao ket agbyag gapu ti pamati, ket isaad na ti panagtalek na kini Apo Hesus ket awatan na Apo Hesus, iso mabalkot makausan ti kinalintag ni Kristo ket saanen nga agparang ti kinalapit na wenno ti kinamanagbasol na no di ket dayjay kinalintegan ni Kristo. Maiso nga, kulang nga roden tatay di Paulo na, dayjay agtaltalek iti kinaimbag iti Diyos. Gapo dayjay pamati, iti maysa nga tao nga managbasol, daytoy iti manglapsot ken kuana. Nga iti tao ket agbiag gapo iti mati. Saan nga gapo kadagiti naimbag nga aramid? Saan nga gapo iti panaggited ko iti apagkapulo? Saan nga gapo dagiti anyaman nga ramidag? No dikit di gapo dayjay kinaimbag na po Diyos, iso iti mangguyugoy kanyak tapno agbalinak nga matalag nga kasparigan agitedag ta pagkapulo ken daton wenno anyaman nga paset na dayta oray pay aldaw nga panaginana agbalin daytoy kanyak nga kapadasan gaputa dayjay relasyon kon kina po Dios ket si bibiyagan. Kuna na ti Biblia nga pimalangguad ka. Tani Habakuk malabit. No amirisin tayo dagiti bersikulo nga binasa tayo. Nga singsingirin na ni Apo Dios. Salsalod-suden na no apay nga naimbag kadagiti managdakdakas ket kaslawan makita na ken ibabalaet na. Ket dagitoy nga anak na nga sa santo wenno serserbiken ko na ket may lupit-lupit da. Ket ti pagarup na dayjay panagaramid da tinaimbag iso ti paggapuan ti panakasalakan da. Ngem ko na natoy ti tao nga nalinteg agbiag to ko na gapo ti pamati na. Dayjay nga namnaman pastor nga iso iti naited kini Habakuk. Iso nga no kidantan ijay kapitulo 3 iti Habakuk. Daytoyen ket dagiti kankanta nga panangidaydayaw ni Habakuk kini Apo Dios. No kitanta ijay 3 versikulo 19. Daytoy paset daytoy buo nga kapitulo pastor, daytoy ket kanta ni Habakuk. Ngem ipunganta lang ijay versikulo 19 ta kitaan ta no kasatno iti panangiladawan ni Habakuk. Kasi di ko na ni Hiuba nga Apo iso ti pigsak. Ket aramiden na dagiti saksakak akasla saksakat ti ugsa aludludan. Magita nagmahit pastor di ladawan na niya. Nga iti kunana ni Yoba iso iti pigsak ket aramiden na dagiti saksakak akasaksaka iti ugsa a ludludan. Na nakita ka din ti ugsa pastor? Wen, Ngem dati ugsa nga agtartaray. ludludan niya. Oh, no makita da dito ipagpakita na kini Habakuk ibagbaga na daytoy nga kanta na no amirisan tayamin dayjay nga kanta na ibagbaga na nga itinalinteg no man pay agbiag gapo iti pamati na ngem itinalinteg aguray met nga addaan iti panaganos. Wait patiently. Hanggi din, duma iti kapadasan tayo, kunada, nagbayagmat nga umay ni Apo Dios. Napo Diyosen. Ngem dayjay panagururay tayo, saan tayo kadi nga mauto yan? Nung di kadi panagururay tayo, aramaten tayo, ngagserbikin na po Diyos, ken patanuren, iti napalungdo apamati. Wen, ingana ta urayan tayo dayjay iumay ko na ket saan ngagbayag. Kabayatan nga urayan tayo dayjay pamati tayo. Ket rumangrang ay kumaket agbibiyag tayo ti pamati. Tinal daw
tapno inton umay. Adda dayjay nananay nga panakaisagana dagiti bagbagi tayo kas tao ni Apo Dios. Ayaten nakakabsat, nakita tayo nga iti maysa nga nalintag agbiag gapo iti pamati. Ket daytoy panagbiag na gapo iti pamati, ipaneknek na nga addaan iti nananay panagguray tayo kini Apo Dios. Isu nga kada tayo ay tayo nakabsat, saan tayo kadi nga mautoyan? Aguray tayo nga siya anos iti may kadwa nga panagparang na Apo Dios. Ngem kabayatan iti panagururay tayo, palintagen tayo daytoy apam mati. Anya may pastor iti makita ta dijay. Iti nalinteg saan lang nga agunas aganos nga aguray no dikid di iti nalinteg met ket anya agpursigido. Saan nga gururay dijay nga awan iti araramiden na. Aguray nga addaan iti aramiden. So nga agbiag ko na nagaputi pamati. Adda dayjay panakitunos na ket makipagpag na ijay pagayatan ni Apo Dios. Nagimbagan daytoy nga kabadasan ni Habakuk. Ta baksay ti panagdudwana itatan ket nabukal nga naanay dayjay panagtalag na. Ijay parikot na ti pamati, nakita tayo nga nagbalegi ti pamati na. Ket numampay liday, ijay chapter 1 kin chapter 2, ijay chapter 3, nausar ti sao nga niya, agrag-o tinamin ano nga daras. Nga magipakita, nga dadya panagkita na, kini Apo Diyos, nga kasla na ulimag, ngam ni Apo Diyos, adagayam ti umiso a panawon na, iti panaggunay na, ket amuna ti kaimbagan nga ited kadagiti niya, anak na. So nga, mayat pastor, nga iti maysa nga tao nga nalinteg, hanla nga aguray nga si Anos, sanla nga pursigido nga aguray, no dikit di aguray pay nga daan iti siraragsak. Ta, ibagada nagbayag mo't na po Isos nga umay. Ngam, iti panaguroren na nga siya, gaputa mautayan, ag lusalusen iti pamati. Han nga siya, dayjay waiting time, panawon dayjay, nga kayat na po Diyos nga iti pamati tayo, ket mataginayon. Takuna na, iti pamati, kunan jay Habakuk 2:4 nga binasam datay, iti tao nga nalinteg agbiag gapo iti mati. Isu nga dakkel iti kay papanan na pastor. Ngano iti maysa nga mamati ket nagbiag nga addaan iti inanama kina po Dios, dakkel iti kay papanan na. Ay ten nakabsat agbibiyag tayo lang kadi nga daan iti inanama dayta apa nagparang ni Apo Isus kada tayo. Tamni ti kasta makita tayo dayjay agtultuloy apa nagtaleg tayo kenkwana. Pastor, adda iti dakkel nga kay papanan na daytoy. Nga kitkitaan tayo dayjay ay ni Kristo. Kitkitaan mo dagito yung Israel no kano da nga may lapsot. Ngem kaya na dayjay ipagpakita na nga iti pamati iti mataleg ket mataginayon. Anya pastor iti maudi nga ited mo nga balakad kadagiti kabsat nga agwibuya kadata iti daytoy akan ito. Kapatgan nga kakabsat ken gagayem. Kalpasan kadi nga inadal tayo iti daytoy nga libro iti Habakuk. Nakita tayo kumati kababalin ti Dios. Nga sisasagana nga mga rakop kada tayo. Iti tiyempo ti pagrigatan tayo. Ket saan kuma mapukaw dayta panagtaleg tayo. Ket agbiag tayo tinaldaw nga daan pamati ken kuana. Ayaten agayem ken kabsata. Dayjay ayat ni Apo Isus agtultuloy dayta. Ket iti kinamataleg na saan pulos a mapukaw. No dikit di siya anos nga agururay kada tayo iti panagsubli ken kuana. Gayem ken kabsat, panagnagan tayo iti nananay, daytoy babaen iti panagtaleg tayo ken kuana. Ket putputan tayo
anatibker iti pamati. Pastor, napintas no iti panagadal tayo kat naimutagtakan tayo no anya iti panagministro ni Habakuk. Kat kang runan na daytoy kadi nga nadal tayo mapatalgadan kadagiti puspuso tayo. Kagabsat, kagayem, awisan kayo iti maysa anay sangsangayan akararag tamno masilwan daytoy nga panagadal tayo iti sao ni Apo Diyos. Manakabilin nga Diyos sa mami anay langitan. Si kaapo nga makabasa iti panunot ken iti puso mi. Umasidag kami ken ka. Agyaman kami iti adal nga isu iti naimutagtakan mi. Nga agtultuloy kami nga agtalag ken ka. Gapo iti kinaimbag mo. Nga babaan iti pamati kasapulan nga putputan mi nga natibker dayta inanama nga adda ken ka. Bendisyonam iti sagtunggal maysa kada kami. Bendisyonam met dagiti nanep agakabsat nga makipag-adal kada kami kadagiti sasao. Itukit mo Apo iti bukel iti kinapudno kadagiti puspuso da. Tababayan iti parabor mo agrusing daytoy ket ag dumakkel nga puon iti pamati ngagbalin nga natibker inggana iti may kadwa ngayay mo. Manginanama kami Apo nga patgam kensung batam dagitoy nga araraw mi itinaga na po mga Jesus. Amen. Pastor, gayon iti gundaway manen nga nakipagadal kadagiti sasao ni Apo Diyos. Sorry, Pastor, gayon akman. Ken kastamot kada kayo ay nakabsat iti panagtultuloy yo nga makiad-adda kada kami iti naragragsak nga panagadal kadagiti sasao ni Apo Diyos. Sabay kadi tadaytoy nga kapadasan ni Habakuk mangted kada tayo iti inanama iti may kadwa nga panagparang na Apo Diyos kada tayo. Diyos tagngina kada kayo ken ni Apo Diyos iti mang bendisyon iti sagtunggal maysa kada kayo. Broadcasting all started from Antipolo, Rizal. Back then was Channel 45. Hope Channel Philippines Luzon embraced the challenge of the television ministry at North Philippine Union Conference on December 2011. It airs 6 regular wholesome programs, 5 hours every day to bring the families of Luzon closer to the Lord. But it has not been that easy. The beginning of a modern ministry came to life when people with the same passion for God's work gathered and started planning for the ministry. That time they thought it would be impossible. Ating yung kaisipan na tayo ay maglulunsad ng TV ministry o yung pamamahayag sa television mula sa mas mataas nating panguluhan sa Southern Asia Pacific Division. Sa matuling sabi, kakailanganin ng napakalaking halaga at napakalaking pamamaraan upang ito po ay ating maipagpatuloy. Kaya nang ito'y tanggapin ng tatlong unyon, lalong-lalo na dito sa North Philippines, inisip natin saan tayo maglalagay ng studio? Kaya sa pagluhod sa panalangin, sa pag-aaral ng mga yung available na resources natin,
pinagtibay ng Panguluhan ng North Philippine Union Conference na dito sa ikatlong palapag ng headquarters ilagay ang studio. Mababa, masikip, parang hindi papasa na studio. No? Pero sa ganung paraan, naniniwala tayo na mayroong pangunguna ang Panginoon kung kinakailangan mailunsad dito sa lalong madaling panahon. No? So, sa lalong mabilis na kaparaanan, pinasimulan na ang pagre-renovate. Humarap tayo sa problema na kung kinakailangang i-renovate ito mangangailangan pa tayo ng building permit no? Pero alam niyo ang Panginoon, siya rin ang maglalagay ng mga kaparaanan sa tamang panahon kung ito'y kalooban niya. But after a series of hard work and sleepless nights, little by little, the Lord performed on His faithfulness and proved everyone that indeed, to Him, nothing is impossible. What is a volunteer? There's a lot of meanings to this word that these people can give. Volunteerism is all about dedication. It is about your passion. It is about your heart. A volunteer is someone who is willing and has dedication to do God's work, has passion to deliver, and has a heart of service. Alam nyo, kung ang pag-uusapan ay volunteerism, may nauna po sa atin At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ay nagkusa na siya ay pumunta dito sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang pagkukusang yun, matugunan ang pangangailangan na malaki ng tao. Malaki ang hamon sa atin at sa maraming pagkakataon, nakikita natin naman yan, naunawaan natin, wala tayong sapat na kakayanan may kinalaman sa pananalapi. Alam natin tayo nagtitiwala na ang Panginoon ay siyang magbibigay sa atin ang ating pangangailangan. Pero sa kapanahonang ito na marahil sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya at hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng sapat na kakayanan sa pananalapi sa gawain ito upang ang gawain ito ay mabilis nating mapalaganap at matapos ang ipinagkaloob sa atin na tungkulin ng ating Panginoon na walang iba kundi ang pangangaral ng Ebanghelyo. Alam na Diyos kung saan naroon ang inyong puso. Bilang voluntaryo sa Hope Channel Philippines, una, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ako ay napabilang dito. Kaya, ang mahalaga ho dito bilang kabahagi ng Hope Channel, yung ating pagtatalaga, yung ating dedication. Huwag po tayong mag-atubili na suportahan ang gawain po ng Hope Channel. Napakarami pong pagsubok ang aming naranasan nang kami po'y sumali rito. Naalala ko nga sa ating aming mapag-uusapan ni Edward, kung alalahanin po namin, ipinaranas po ito ng ating Panginoon upang ang ating pong gawain dito sa Hope ay lumago. Yung pagsubok sa buhay natin, palagi at palagi na darating sa ating buhay. Ang hamon ngayon ay nasa sa atin. Kung ang mga hamon na ito ay ating titingnan sa isang positibong aspekto. Sa kabila ng anumang klaseng pagsubok ay nananatiling masaya sapagkat kami pong lahat, kaming mag-asawa, ay masayang nakapaglilingkod sa Kanya. Napakalaking hamon po sa bawat isa sa amin sapagkat marami pong mga maaaring pwede sa aming lugar. Maraming may mga kakayanan, subalit mas pinili po namin na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng maliliit na kaparaanan, maliit na kakayanan. Kayo po ay aming iniimbitahan na patuloy na suportahan ng Hope Channel Philippines. At alam ko po na sa pamamagitan ng inyong panalangin, sa pamamagitan ng inyong mga pagkakaloob, ang gawain pong ito ay magtatagumpay at ang Panginoon ay makikita natin sa alapaap ng langit. Kahit na anong challenges na inyong nararanasan, ay huwag natin kalimutan siya na siya lagi ang ating lapitan. Kapag siya lagi ang ating lapitan, alam niyo po, yung ating puso ay lagi may experience natin na masaya. Hindi rin namin naiwasan na mag-alala sa mga bagay na kailangan tulad ng pangailangan financial. So hindi na alis sa amin yung mag-alala. Pero maraming beses na napatunayan namin ang Panginoon talagang the best. He is an on-time God.
ang humawak ng ganito kalaking ministeryo, yung magpatakbo ng TV channel ay hindi madali. Subalit sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng suporta nating lahat, walang imposible sa Diyos. Mabuhay ang Hope Channel Philippines! The Hope Channel production will never be complete without the production set and the talents who dedicatedly gave their time and efforts in producing programs for Hope Channel Philippines Luzon. Everyone have talents that God has entrusted. It may be your choice to use these talents for the finishing of God's work or not. But these people have already made their decision, that is, to serve the Lord. Kaya aking kayong lahat inaanyayahan, mga minamahal, na inyong patuloy na subaybayan ang palatuntunan ito sa Hope Channel, sapagkat kami nakakatiyak na sa inyong masugid na pagsubaybay, makikinabang po kayo. Now, guesting here in this program gave us the chance to share that burden. So I could say that it has lifted us spiritually. So it has helped us a lot. Thank you so much for these kind of programs. It was truly a blessing. And during the shoot, naramdaman talaga namin yung kakaibang ambience na pinakita nila sa amin. Wala kang makikita sa kanilang parang nagagalit or what. Talagang mapaparamdam nila sa'yo na sige lang, okay lang yan. And then, hindi ko kasi ito nakita sa iba eh. One virtue that I found and saw in this crew is yung kanilang patience. And dyan sa virtue na yan, dyan mo makikita yung Christianity. Kaya nga mga kapatid, panoorin natin ang mga palabas dito sa Hope Channel Philippines. Kumpletos recados ito. No? Lalo na ang mga family shows, ang mga spiritual shows. All of this, lahat ito ay makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Alam niyo ho, nung kami naimbitahan dito sa Hope Channel, meron ho kakaibang saya ho akong naramdaman. Kakaiba ho yung pakiramdam pagkasama mo ang buong pamilya mo na maglilingkod sa Panginoon. Maganda hong makita na ang ating buong pamilya ay sama-sama na maglilingkod sa Diyos. Kaya ho mga kaibigan, nais ko hong imbitahan ang bawat isa sa inyo na panoorin ang mga programa na hinanda ng Hope Channel Philippines. Dahil alam ko ho na hindi lang ho ito nagbibigay ng hope sa ating puso, kundi hope na mailigtas ang bawat pamilya natin sa kalungkutan at kasiraan. Hope Channel Philippines, mabuhay ka! The operations of Hope Channel Philippines Luzon will never be complete without the fuel that runs it. A project that encourages the brethren called 20 pesos or more was launched to support the financial need of this media ministry. In the wide scope of Hope Channel Philippines, you will find people who are without question in supporting the ministry, people who made a commitment to follow and push the ministry until the day the Lord comes back. Malaki po aking paniniwala na marami po pong gawain na dapat tapusin, lalo na sa panahon ito. Isa sa mga epektibong pamamaraan ay yung TV ministry. Ako'y sumusuporta talaga ng buong buo kahit kukunti kami kinikita. Mayroon kami inilaan para po masuportahan po itong programang ito kasi naniniwala po ako kahit ako mga ngaral din, mayroon pong mga lugar na hindi namin kayang mapuntahan at ito'y mapupuntahan po sa TV ministry. Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga kapatid, no? Kung saan man kayo ngayon, kung taga saan man kayo, kung ano man ang kalagayan nyo sa buhay. Suportahan po natin ang TV ministry, ang Hope Channel. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. We're very happy to let you know that the church has come up with a scheme where each member of the church could participate in the advancement of God's work through the television ministry. And this is only by way of allowing ourselves in providing finances or little contribution towards this project. The scheme of giving 20 pesos per week, which is when given in 52 weeks in a month,
we will come up with a sizable amount to be able to put up our own stations and would connect these stations all over the Philippines. And that becomes a network. Malaki ang ating pangangailangan sa pananalapi upang tustusan ang gawaing ito. Alam ninyo, kung tayo ay magkakaloob 20 piso linggo-linggo sa loob ng isang taon, hindi lamang 1,000 ang ating maiipon. Kung hindi, ito ay mahigit na 10 milyon. Aabutin pa nga ng mga 16 na milyon eh. And so we would request every church member to get involved into this project by envisioning some ways wherein they could be able to help in this kind of project that the church has envisioned. Kapag itong 20 pesos na ito ay nanggagaling sa ating puso at ito ay ating itinatalaga para sa gawain ng Panginoon, ang ating 20 pesos ay malaki ang magagawa para sa gawain ng Panginoon. Maliit na halaga, subalit maraming kaluluwa ang madadala sa paanan ng ating Panginoon. Maliit na halaga, subalit may liwanag na madadala sa kadiliman ng sanlibutan. Kaya't ako'y naniniwala na kung ito'y ating susuportahan, ang pagdating ng Panginoon ay para na rin nating napapadali. Akin pong sinusuportahan ang gawain ng Hope Channel sapagkat ang gawain na ito maraming kaluluwa na madadala sa paanan ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, akin ko po kayong iniimbitahan na suportahan ang gawain ito ng Hope Channel. Ang pabalitang ito ay mapaabot sa mga tao upang tanggapin din nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Bawat 20 piso na ipagkakaloob mo, dadalhin sa himpapawid sa loob ng bawat tahanan ang isang pag-asa na hindi masusumpungan sa anumang bagay. Kaibigan, sa bawat 20 piso na ibibigay mo, dadalhin natin ang katotohanan sa bawat tahanan. At sa bawat 20 piso, mag-asawa na lalong paigtingin ang pagmamahalan. Sa bawat 20 piso, maililihis natin ang maraming tao sa tiyak na sakit at kamatayan. Sa bawat 20 piso, ihahatid natin ang tunay na pabalita ng pag-asa sa tahanan. Ano pa kaya kung hihigitan natin ito? Tunay na lalong mas marami ang makikinabang sa pabalita na dala natin sa bawat programa dito sa Hope Channel. Kaibigan, dalangin mo na lalo kang bibigyan ng Panginoon sa bawat pagnanais mong makatulong, sa bawat pagnanais mo na makapagbigay, dadagdagan ng Diyos ang iyong maaring ipagkaloob sa Kanya. Mabuhay Hope Channel Philippines! Sharing love, changing lives. Hope Channel Philippines! Ayos yun! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel! Family-friendly, global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs for young and old alike that teach culture, positive values, and spirituality.
It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope broadcasts everywhere in the world with 7 global channels, and we're affiliated with more than 50 media production centers on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's also part of an international conduit of educational institutions, churches, retail outlets, and hospitals that represent a solid economic base. And Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Hope viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries, taking your subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies that open up the lives and times of people who made a difference in society. Travel programs that transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offering spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Diverse and positive programming. A global infrastructure and network. A commitment to family-friendly programming 24 hours a day, 7 days a week. This is Hope Channel, your source for quality of life programming.